कॉन्ट्रॅक्ट बिल जे बीजेपी पास केलेले आहे आता वयर सगळे शेतकार भावाच्या इंडियन कानान घालून एक कॉन्ट्रॅक्ट बिल पास केलेले असा त्या बिलाचो आम्ही त्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान दोळ्यात सगळे एका दिसा भितर दोन हे केलेले आमचे सगळ्या लोकांना त्रासान घातलेले आम्ही आमचे बिल जळयता बिलाची होळी केली आम्ही होळी आहे सरकारी आहे त्याची केली त्याच्या पुढे आम्ही सरकारची अशीच होळी करून उडयतले आम्ही आज आम्ही जे हांगा उभे आसात 2 दिसा पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारान जे एग्रीकल्चर एंटी बिल संसदेत संमत केला ताचो निषेध करचे खातीर आम्ही सगळे आज गोंयचे अनेक संघटनेचे पदाधिकारी हांगा उभे आसात आणि हे जे बिल आसा हे जे बिल भारत देशातल्या खंयच्या जनतेक फार्मरांक एक्सेप्ट ना आणि म्हणून ज्या दीस बिल एक्सेप्ट झाले पार्लमेंटात त्या दिसापासून अख्ख्या भारत देशात बोवाळ सुरू झाला मोदी म्हणत असतात की आपण शाणो म्हणान जाल्यार तो शाणो न्हू त्याच्यावर दुसरो मूर्ख आनी कोण ना तुमकां याद आसतली ज्याला 2012 तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयान शेतकऱ्यांच्या विरोधात मूळ जे घाललेले त्या विरोधात एक जो हाडला त्या मोडाल एकच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात गोंयच्या राज्य सरकारान निर्णय घेवपाची गरज आसा गोंयचो जो फार्मर मिनिस्टर आसात बाबू कवळेकर डेप्युटी सीएम आसात ते हे बिल एक्सेप्ट करप काय करपाचे न्हय हाचो निर्णय ह्या गोंयच्या सरकारान घेवचो पडटलो ज्या गोंयच्या फार्मरांक गोंयच्या तळागाळांतल्या बहुजन समाजाक गोंयच्या सगळ्या जो आम आदमी आसा तांकां न्याय दितलो काय दिवचो ना हे ताणें जाहीर करचें कारण हे सगळे समर्थक करणारे सरकार आसा केंद्र सरकारच्या ह्या बिलाच्या जो समर्थनार्थ गोंयचो सरकारय आसा आणि अशें जर जालें जाल्यार उगडच दवरात की जे बिल संमत जाला ते बिल संपूर्ण भारत देशातल्या आमच्या गोंयच्याच न्हय संपूर्ण भारत देशातल्या फार्मिंगच्या विरोधात आसा कारण ताचेर आम्ही वेळ पडली जाल्यार आम्ही एखाद्या मोठ्या आंदोलनय गोंयांत उभे करूंक शकता कारण हे सगळे संघटनेचे पदाधिकारी आमी हांगा आसात आम्ही तूं मुणकार जेन्ना हाडले पळय तेन्ना आमी सगळे गोंयांत आंदोलनां उबी केल्ली त्याच्या उपरांत रिजल्टय येयलो की कितें जालां पळय ते तेन्ना आमकां अशें दिसता की तेच्या उपरांत जे इलेक्शन जालें 2017चे तेव्हा भारतीय जनता पक्ष खंयच्यान खंय पावलेलो पळय आनी मागीर तांणी जे हे घाणेरडे राजकारण सत्तेर रावला ती गजाल सेपरेट कदापि सहन करचे ना बहुजन समाज आणि फार्मर ज्या शेतकरी लोक आसात त्यांच्या सगळ्यांच्या विरोधात आम्ही ज्या दिस पार्लमेंटान बिल संमत झाले तेन्ना बाकीच्या राज्यांनी रस्त्यार लोक उतारले तांच्यांनी निर्णयाच्या विरोधात आपली भूमिका घेतल्या आणि जे प्रेस भाव आसात तांकां स्पेशली बोडगेश्वर शेतकरी संघ कामर खाजन टेनर असोसिएशन आणि गोंयांचे आमचे आजूबाजूसून जे सावथासून कोण आमचे शेतकार भाव हांगा जमा जाल्लेले आसा पदाधिकारी जमा जाल्लेले आसा ते कालूच आमी बाबू आजगांवकर जो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा आणि तो टावन आणि कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तोच आसा बाबू कवळेकर तेतूनसून बाबू कवळेकर जो सांगता न्ही की शेतकाराचे मूल भाव हो जाग्यार मेळटलो मंडी आसतली म्हणटा मंडीसून हे मेळटले म्हणटा बाबूक ही मंडी आणि मोटको हे दोनूय गोष्टी मोटक्या बद्दल तेका खबर आहा मंडी बद्दल खबर ना तेका हांव बाबू कवळेकराक सांगूंक करता की ते बिल तूं ते सारकें स्टडी कर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो शब्द आसा न्हू कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो शब्द काड तूं आणि त्या जाग्याचेर मूळ भाव जो मेळटलो म्हणटा न्हू हे खरोखरच त्या जाग्याचेर शेतकऱ्याक भाव जर मेळटली 40 रुपया किंमत जर जाग्याचेर मार्केटान जर मेळटा ती जाग्यार जर मेळटा जाल्यार आमचे अख्ख्या गोंयचे आणि अख्ख्या स्टेटीचे खंयच्याच स्टेटीचें ऑब्जेक्शन आसचें ना पूण तुमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे अंडर तुमचे कॉर्पोरेटेड जे आसात ते वयतले जे जागो विकतो घेतलो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणटकूच थंय तेंचे भितर एग्रीमेंट जातले फॉर एग्जाम्पल आसाम आसा बिहार आसा बंगाल आसा यूपी आसा मध्य प्रदेश आसा ज्यो अख्खे इंडियन जे स्टेटी ज्यो आसा न्हू भितर गरीब भाव जे आसा न्ही गरीब भाव तेंचे कडेन जबरदस्तीन हे बीजेपीचे सरकाराचे तुम्ही पयला आसतले फाटल्या दिसांनी की तांकां जर कसले प्रोजेक्ट करपाक जाय जाल्यार गरीब भावांचे जमिनी हे काडटात तांकां जिते मारतात तांकां उजो लायतात आणि हे परिस्थितीन फाल्यां सकाळी ही अशीच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे नाव घेवन ते कितें करतले तेंच्यांनी सही दिल्या म्हण सांगतले तेंच्यांनी हेनी आपल्या हेतून विलिंगली सही मारल्या म्हणटले आणि तेंचे कडेन जबरदस्तीन सही करतले आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतले आणि तेतून आमकां जे बारीक बारीक जे आमची
बहुजन समाज जो आसा बारीक बारीक समाज जो आसा न्हू हे बिलाचो खरोखरच त्रास आसा आणि आता जे वचोन हे जे बीजेपीचे सरकाराचे ते बसोन जे सांगतात प्रेस कॉन्फरन्स जे घेऊन सांगतात लोक ते म्हापसा शहरातली जी शेतकार भावांची नाव कितें लावून काढला तुमकां एका म्हयन्या पयलीं स्वप्न जर पडलेले आमकां कांयच खबर ना जर म्हणटा न्हू आमचे ऑलरेडी रिकॉर्ड आसा आमचे कडेन बाबू कवळेकर टाउन अँड कंट्री मिनिस्टर आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो सांगता न्ही आमकां भितरली बरी खबर आहा म्हणटा शेतकार भावांची नांवां डिलीट कशी जाली अख्ख्या गोंयच्या लोकांक तुम्ही सांगून दाखयात गोंयच्या भावांक तुम्ही स्मरून सांगात की आम्ही शेतकार भावांक फटयना म्हणून तुम्ही थंय प्रेसाक बसता तुमचे कडेन वरसून सरकार आसा म्हणून तुम्ही कितें करता एका दिसा भितर तुम्ही नांवां डिलीट करता आनी राज्यसभेन तुम्ही जर निवडून जरी गेल्लेले आसा आणि राज्यसभेन निवडून कोणाक हाडला विनय तेंडुलकर कोणी हाडला हे MLA निवडून हाडलेले आसा MLA ची जबाबदारी आसली 2 महिन्या पयलीं गोंयान सांगूंक जाय आसलें आमी राज्यसभेन एक एग्रीकल्चर हे जे बिल आसा न्ही आता हाडलेले आसा न्हू ते आमी संमत करपाचे आमी सांगूंक जाय आसलें कोणाकूच खबर ना ते बिल म्हणजे कितें ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे कोणाकूच खबर ना तेन्ना जे MLA जे कोणी ताका सपोर्ट केला विनय तेंडुलकराक धाडले पासून ते आयज पासून विनय तेंडुलकरान गोंया बद्दल कसले काम केलेले आज तुम्ही सांगून दाखयात एका दिसा भितर तुम्ही मायनिंग बंद करतात एका दिसा भितर रातोरात तुम्ही डिमॉनिटायझेशन करतात कोणाकूच काय खबर ना आणि एका राती भितरूच राज्यसभेन तुम्ही हे आमचे अख्ख्या भारतीय देशाचेर व्हडले संकट येयलेले आसा कोणाक कांयच खबर ना पण प्रत्येक गोंयचो भाव जो आसा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो हो शब्द जो आसा न्हू तेंच्यांनी डिलीट करपाचो बिलांसून आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो जर तें डिलीट जर केलो जाल्यार आमी शेतकार भावांक फायदो आसा जागृत करतले आणि बीजेपीच्या सरकाराचो आमी सगळे सभाव आमी निषेध करता आणि श्रीपाद नाईक स्पेशली हो आमच्या नॉर्थ गोवासून लोकसभेत निवडून गेलेलो आसा त्यांनी एक शब्द बुरक कित्याक लावून काढूंक ना तेजे पळोवंक गेले जाल्यार मॅनिफेस्टोन हे आमचे एग्रीकल्चर जे आता जे बिल जे हाडलेले खंयसूच मेन्शन केलेले ना आणि आता तो कोरोना जाला म्हणून न्हिदला आणि ताका कोरोना काळान जर हे राज्यसभेचेर बिल जर व्हरता आणि ताका खबर ना म्हणटा ती अजिबाची गोष्ट आणि तो बहुजन समाजाचो म्हणटा आणि जास्त भंडारी समाजाची जमीन गोंयान आसा जास्त भंडारी समाजाची जमीन जाय आणि भंडारी समाजाचे नेते जे कोण म्हणटा न्हू आमी भंडारी समाज न्हू हांव तांकां तू म्हणटा हांव तेंच्या तोंडाचे अकलेचे तू म्हणटा हांव हे तुम्ही आज पासून बीजेपीचे सरकारान भंडारी समाजाचे मनीस आसा काँग्रेसचे हेतून आसा तेंच्यांनी एक शब्द कित्याक लावून काडूंक ना MLA जे आहा गोंयान सगळे न्हिदलेले आसा ही जमिनी ज्यो सरकारान जे घेतलेले आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हो शब्द काढल्या शिवाय आम्ही गोयचे शेतकार ओगी रावचे ना म्हणून बीजेपी सरकाराचो निषेध करता आणि शिटकावणी तांकां दिता थँक्यू सो मच support of the farmers because earlier they had a problem that their names have been removed out. The earlier documents had their names on it and now the present documents don't have their names on it. And with the bill getting passed, we can clearly see that there is a bigger intention. Without taking farmers into consideration, without informing them, without the panchayat getting involved, directly a bill getting passed. I mean, all the farmers are clueless about what is happening. That's why everyone is out here. I mean, some of the farmers are not even aware. Someone will just come and take their land away. Even in Talegaon, we are fighting the same issue. Land is just being grabbed for whatever reason. And how are the local farmers are supposed to fight this battle? I mean, today they are here. What about the rest of Goa? What about the rest of India who are going on fighting for farmers' land? I mean, they will just take the land and they will just do what they want. And contract, why they have to use the word contract farming? Why can't from earlier directly what the farmers produce can be sold out in the market? This contractors come in and there is a section in between which also takes in a lot of money. Whatever sells after that is profit. But what about the farmers? Instead of encouraging farming today in Goa and in India, farmers also are not taken into consideration. They should have explained to them about what is this bill and then pass it. Just like that, with a commotion, a bill getting passed, and our farmers not even, I mean, everything is happening just overnight. And this present government is just taking decisions overnight, left, right and center without people's consideration. I mean, who have elected these people? It's the people itself. The voters today don't have a voice. Today everyone is coming down on ground level in spite of this pandemic. Everything has been happening in lockdown because they know people will not come out on ground level to fight. But enough is enough, guys. But farming has to be encouraged and farmers have to be taken care of, keeping them in mind. You can't just say contract farming and पण हांव आयज हांगासर हे जे बिल पास जे सरकारान दिल्लीसून करून धाडलेले आसा त्या खातीर हांव जनतेक आनी आमच्या गोंयच्या फार्मरांक हांव दोन शब्द सांगूंक सोदतां आनी मेन म्हणजे ह्या आमच्या सरकारा बद्दल
आयज जे सरकारान जे चलयला हे पळोवंक गेल्यार इतले घाणेरडे राजकारण चल्लेले आसा आमचे गोंयचे आयज इतले जे पब्लीक आनी आमचे गोंय आयज इतले सुंदर म्हणून आयज सगळ्या जगाचेर प्रसिद्ध आसा तर ह्या आमच्या मिनिस्टरांनी आनी आमदारांनी आमच्या गोंयच्या नांवा सारको सत्यानाश करून उडयल्लो आसा ताका इतलो आसमत स्वर्गा वयर हाडून जमनीन खाची घालूंक सोदतात तांकां आमी दिवचे ना कित्याक आमी आयज शेतकार आहात आनी आयज बील जे म्हणून केला पास केला फार्मराचें बील हांव म्हणटा तें फार्मराचें बील कोणाक फायदो आहा ताका शेतकऱ्यांक फायदो आहा तेजेन दिला शेतकऱ्यांक फायदो आहा म्हणून आयज ह्या आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक कोमजेल आसा परत बाडकर आसा आनी आमी मुळकर आसा आमी कुळकार आसा तर आमकां पण कितें फायदो आसा हेच्या परिकरान तशेंच आमकां फटयले 33% म्हण दिले तो फटयलो पूण तो स्वर्गार गेलो आनी श्रीपाद नायक वयर आमी ताका कितले फावटी वयर धाडलो कितें तरी आमचे गोंयचे बरें करता म्हणून हो कोरोना हांगा न्हिदता आनी चंडूकाराक बील पास करता हे खंयचो कायदो हो गोंयान लागता अरे श्रीपाद नायक तूं भाऊचे समजो म्हणटा मरे आनी भंडारी समजो म्हणटा तूं जाय की अरे आयज करून परत गोंयान यो जाल्यार तुका गोंयकार म्हणटले नाल्यार तूं फटी तूं नाल्यार थर्ड क्लास म्हणीत हो तुका हांव म्हणटा हांव तुका खूब चिंतलो तूं म्हाका तांकां चोपोवंक सोदता आयज हांव मागणी करता गव्हर्मेंटाक आनी सांगता गव्हर्मेंटाक की हो बील तुमी रद्द करचो आनी काडून उडोवचो कित्याक तुमी नाल्यार आमचे बारीक मनशां आमचे बारीक शेतकारीक नाल्यार तुमी सोंपोवन उडयतले थँक्यू